Und doch habe ich natürlich zwei Identitäten. Ich bin eben halb-halb. Ich bin deutsch und ich bin aber auch Irakerin. Das ist das Blut, das durch meine Adern fließt, ist das Blut meiner Eltern. Donia lives in a multicultural neighborhood with many established Arab citizens, most of whom have built successful lives. But now, many Germans associate them with the new refugees. Und jetzt durch die Flüchtlinge passiert Folgendes. Auch sie werden komisch angeguckt. Auch sie werden diskreditiert. Oder ja, sie werden angegangen, sie werden beschimpft. Und dann entwickelt sich bei denen, die selber eine Migrationsgeschichte haben, eine Wut plötzlich auf Flüchtlinge, weil sie sagen, die Flüchtlinge machen uns alles kaputt. Alles, was wir uns aufgearbeitet und erarbeitet haben, wird jetzt durch diese Diskussion kaputt gemacht. Was haben wir denn damit zu tun, dass jetzt so viele Leute nach Deutschland kommen? Und das ist natürlich was, wo ich denke, wow, das darf nicht passieren. The old immigrant turning against the new refugee. Donia is right. It shouldn't be happening. But it is. I've come to Dresden, in the former East Germany, for a meeting with anti-racist activists. It's my first time in this part of the country. I expected a grey, sad city, but found something very different. Dresden was a center of German culture. Germany's revolutionary priest, Martin Luther, came from this part of Germany. He was the founder of Protestantism, which began as a protest movement for social equality. My refugee solidarity meeting is in the technical school of the University of Dresden. Abwab is the first Arabic newspaper in Germany. It's for the Arabic speakers here, the newcomers and the settled also. So we have a lot of followers on Facebook. We have 50,000 people. And how about Farsi? There is no Farsi translation available right now? No, for us, we are a group of Syrian and Arabs, so we don't speak Farsi, unfortunately. These activists are well-intentioned, but dealing with Arab refugees is as new to them as dealing with German activists is for me. On one side there was one of these stupid questions which came up always in the newspapers or during Pegida discussions. How much money does a refugee get? Or a refugee gets more money than a Hartz IV dedicated person. Hertz IV receivers are welfare recipients. Pegida claims that the German government spends more money on a refugee than on a poor German. The fact is, refugees and Hertz IV recipients both get 400 euros per person per month. Die Stimmung der Bürger lässt sich nicht mehr ignorieren. Eines steht fest, wir gehen nicht mehr weg, kommt damit klar. It's Monday night in Dresden, near the beautiful square showcasing the cultural glory of Germany's past. Each week, Pegida, the growing right-wing movement, claims a spot to protest against the government of Angela Merkel, who they regard as the principal enabler for the Islamization of Germany. Pegida supporters are renowned for their hatred of the press, and the police presence is partly to protect the journalists. But Heinz Joachim was willing to explain what was going on and why. Man hat ein Gesetz geschaffen, Regelungen, dass die schärfer überprüft werden, ob sie eine berufliche Qualifikation mitbringen, zum Beispiel Ärzte aus Syrien. Die nehmen wir gerne. Es ist so, wir sind fast an die Grenze gekommen. Alle politischen Parteien befürchten, wenn noch mehr kommen, sind wir bald am Ende.
Aber es kommt ein anderes Problem hinzu. Das ist einfach das religiöse Problem, die andere Kultur. Es sind so 95% muslimische Menschen und die Bürger haben einfach Angst, dass diese Menschen nicht in unsere Kultur zu integrieren sind. Aber das mögen viele Menschen nicht. Aber wir sind das christliche Abendland, ja. Die Menschen, die sich hier treffen, zu diesen regelmäßigen Montagsdemonstrationen, das sind keine Neonazis. Das sind ganz normale Bürger aus allen Lagern. Die fürchten einfach, dass unsere Gesellschaft platzen könnte, dass sich unsere Gesellschaft insgesamt radikalisieren könnte. Der Deutsche hat so ein bisschen die Neigung zum Radikalen. Wir reden über zwei Gruppen. Wir reden über Menschen, denen der Einwanderungsprozess, der Masseneinwanderungsprozess nicht erklärt worden ist. Denen hat man gesagt, hier kommt jetzt ein Flüchtlingsheim hin und das ist jetzt bei euch und verbrüdert euch mit denen. Schwierig. Almost half the people in this Berlin neighborhood are Middle Eastern. It's been this way for decades. صار لك 23 سنة برا تونس ولا شو عم تشتغل؟ والله ما عندي، كنت عقد صديقي سوري خلاص ساعده فيها على القهوة ندور لوش على الشغل ما نلقاش يجيني بعد كده. شكرا شكرا شكرا. يعني هي سوري ها؟ الله يخليك يستر الله يخليك. Abdulaziz came to Germany to look for work via Italy, where his family lives. He says Muslims face discrimination across Europe. وهون بتلاقيها صعبة عليك كمسلم انك تعيش بألمانيا؟ يعني واحد كي تقول له مسلم يعني ينزعج شوي، فهمت كيفاش؟ بتحس انه بينزعجوا؟ مش هو ولكن يعني تشوف نظرة كي واحد يشوفه عنده يعني لحية شيء يعني عندهم، هو الإسلام يحب الخير لكل. I go to a newly opened Syrian restaurant to see how hard it is for newcomers to find work. هلا أنا بشتغل شي 3-4 أيام بالأسبوع، بشتغل بمطعم عربي. ما في ألمان هيك، فضلني على حالي. حتى اللغة يعني ما تحسنت كثير يعني شوي. عم تحتك مع ألمان ولا لا؟ والله بصراحة علاقاتي 3/4 مع عرب، يعني ما في ألمان بصراحة ليه؟ اللهم أستاذ المدرسة. ليه؟ يعني صعب الواحد يحتك مع ألمان، ما بتعلم اللغة، أو إذا بدك تحتك مع ألمان بدك تطلع وتنزل. أنا بطبعي مثلا أو بطبع كثير شباب جايين من سوريا ما عندهم طلعات ونزلات مثلا على الديسكو أو مثلا يطلعوا روحة مشروب أو هيك يعني. It's municipal election season in Berlin, and all the major parties, except the right-wing AfD, have come to the Zaytuna Mosque in Neukölln to woo Arab voters. Also ich meine, wenn hier Kirchen und andere religiöse Gemeinden das Recht haben, Religionsunterricht zu erteilen, dann muss das auch muslimischen Gemeinden möglich sein. Bitte ganz kurz und auch die Antworten vielleicht auch kurz. Lebe ich in Berlin. Ich habe zwei Fragen, wenn ich darf. Einmal ein Gefühl haben, ich möchte nicht immer mich fertigen gegen Krieg in Deutschland. Es gibt 1,3 Milliarden Muslimen, vielleicht mehr. Was habe ich damit zu tun, wenn irgendjemand auf der Welt etwas nicht Gutes tut? Auch in Deutschland. Sie bringen diese Leute. الألمان العرب والألمان من أصل عربي مع الأسف الشديد نسبة مشاركتهم في الانتخابات ضئيلة جدا، تكاد تكون معدومة. وهذا ربما لأن ليس لنا ثقافة انتخابية، ليس لنا ثقافة سياسية في أوطاننا التي أتينا منها. نسبة المشاركة في الانتخابات تعادل ما يقارب 5% مع الأسف الشديد، لأنهم لم يعوا بعد بمدى خطورة وأهمية الانتخابات بالنسبة لهم لتشكيل مستقبلهم، وأنهم يكونون مساهمون
في إنتاج القوانين وفي إنفاذها عبر المشاركة السياسية. Die Islamophobie ist eine politisch zündende Kraft in Holland, in Frankreich, in den Niederlanden, in Schweden, in Dänemark. Und das kann sich schon zu einer großen ideologischen Bewegung entwickeln, die mit dem Antisemitismus im 19. Jahrhundert vergleichbar ist. Und wenn das passiert, dann garantiere ich für gar nichts. Dann kann in Deutschland alles Mögliche passieren. Dann können in Deutschland Muslime verfolgt werden. This is one of Germany's famous welcome parties, held in Berlin as a way to get Germans and refugees together. The Merkel government, while seeing they needed manpower for the workforce, were also aware of their humanitarian responsibilities, something reflected in the actions of many ordinary German citizens. بصراحة عايشين بكامب كوبيني كألو. عندنا أصدقاء ألمان كتير بيجوا على الكامب وبياخدونا على حفلات اندماج وتعارف. بنيجي معهم. وقديش عم تروحوا على كم مرة عم تروحوا على هيك شغلات؟ والله أحيانا كل أسبوع مرة كل أسبوعين. وكيف ملاقيين الحياة بألمانيا؟ الحياة كتير حلوة وفيها رفاهية وراحة كمان. كتير يعني الحمد لله مبسوطين. في شي صعوبات عم تلاقوها؟ بس إنه العيشة بالكم يعني شوي طويلة شوي. My trip across Germany has been an emotional roller coaster, meeting early Arab immigrants who have found their peace, as well as those still searching to balance their multiple identities. I met Germans who have welcomed us, others who fear us, and those who study us. And perhaps by coincidence, I wrap up my journey at a German celebration of their own history. And Germany is full of surprises.